नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे आपण मानक सहित मु किछि दिन तले गोटे भिडियो शेयर करिथिली जेउथिरे राज्य सरकारक तरफरु वर्तमान राज्यवासी गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर आसवा जाउछि जाकि पूर्वपुरुषक नाम जो जमी गुड़िक रही तो सही जमी गुड़िक केमिति सहजरे आपण माने बिना कौनसी तहसील ऑफिस बा आरआई ऑफिस को न जाइकी समस्त हिताधिकारी बा जो उत्तराधिकारी माने रहिचंती तो पूर्वपुरुषक नाम जमी गुड़िक केमिति निज नाम करें तो से विषय रे राज्य सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति निया जायछि। तो राज्य रे जो सबू समस्त उत्तराधिकारी माने रहिचंती माने जो माने कि जमी पाइबा कथा तो सही प्रॉब्लम गुड़िक वर्तमान समाधान हेबा पई जाउछि जेउथिरे कि जो माने योग्य हिताधिकारी बा योग्य उत्तराधिकारी माने रहिचंती तो तांको नाम जमीटी न थाई तांकर बापांक नाम बा जेजे बापांक नाम जमीटी रही तो सही जमीटी केमिति समस्त उत्तराधिकारी को समान भाग में बंटा जाई पारिबो एवं मृत व्यक्ति नाम थिबा जमी को केमिति निज नाम ट्रांसफर करिहेबो तो सेने कि राज्य सरकार जहाँकि बहुत बड़ निष्पत्ति नैचंती। तेणु आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे कौन सही नियम रही एवं केउ भली भाव में आपण माने निजर जमी पट्टा को निज नाम को ट्रांसफर करि परिबे तो से विषय रे आज भिडियो रे संपूर्ण डिटेल्स रे जानिबा। तेणु भिडियोटी को जमार स्किप न करी आपण माने प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं जो नियम रही से नियमटी को आपण माने बुझवा पई चेष्टा करंतु एवं परिशेष रे आपण माने जानि परिबे जे जो जमी पट्टा को लेकिन बहुत दिन धरी जो विवाद रोला बा जो असुविधा रोला तो ताहा वर्तमान समाधान हेबा पई जाउची। तो देखंतु वर्तमान एठी देखि पारुथिबे जहाँकि पेपर माध्यम रे सूचना दिया जायछि जे आउ धाइबा को पड़िबनी तहसील ऑफिस मागणा रे वर्तमान जहाँकि पट्टा परिवर्तन हेबो। वर्तमान जहाँकि बहुत सारा आपण मानकर अपेक्षा थिला जे एने कि सरकारक तरफरु किछि गुटे व्यवस्था शीघ्र करा जाऊ। तेणु वर्तमान जहाँकि सरकारक तरफरु जमी जमा प्रक्रिया रे बड़ संशोधन करा जायछि एने कि पट्टा परिवर्तन प्रक्रिया सहज हेबो ओ कौनसी देय देबा को आपण मानको पड़िबो नाही। तेणु गाँ को गाँ जाई राजस्व निरीक्षक समस्यार समाधान करिवे जोटा कि आरआई को तरफरु वर्तमान जहाँकि प्रत्येक गाँव में यही समस्यार समाधान करा जिवो। एभली 1983 आईन संशोधन करी भूमिहीन संज्ञार परिवर्तन करने को जाउचंती राज्य सरकार। तेणु भू संस्कार प्रक्रिया रे राज्य सरकार आनिबा पई जाउचंती बड़ परिवर्तन एथिपाई लोकन को सचेतन भी करूचंती। तेणु पूर्वरु पट्टाधारींकर मृत्यु परे उत्तराधिकारी पट्टा परिवर्तन पाई समस्या होउथिला एटा मध्ये आपण माने जानिचंती जे जनक नाम रे जदी जमी थिला एवं तांकर जदी मृत्युवरण हो जायछि तो से क्षेत्र रे आपण मानकर पट्टा परिवर्तन पाई बहुत सारा असुविधा होउथिला। तेणु एबे जाकी बड़ परिवर्तन करा जायछि एवं राज्य सरकारक तरफरु गाँ को गाँ जाई आरआई मानक द्वारा कैंप करी लोकंक तथ्य जहाँकि संग्रह करा जिवो। ता सहित पट्टा परिवर्तनर नियम अनुसार जहाँकि गोटे निर्धारित फॉर्म रहिबो तो सही फॉर्म रे परिवारर लोक रहिबे एवं ता सहित साक्षी भाव में आपण मानकर 2 जण जहाँकि साक्षी देबे। तेणु जो माने भी यही फॉर्म फिलअप करिवे संपृक्त परिवार को तहसील ऑफिस रु 15 दिन भितर नोटिस आसीबो। अर्थात जदि आपण माने निज निजर पार्टीशन करबा पई चाहुचंती ताहले सेठी आपण माने गोटे फॉर्म फिलअप करिवे तापरे परिवारर समस्त सदस्य जेमिति कि झियो हुअंतु कि पुओ हुअंतु तो समस्तक पाखकु जहाँकि गोटे नोटिस जीवो जेउटा कि 15 दिन भितर। तेणु संपृक्त परिवार आपत्ति अभियोग करि पारिबे एवं आपत्ति थिले तहसील ऑफिस रे अपेक्ष बुझामणा हेबो एवं पट्टारे ना परिवर्तन जहाँकि तहसील ऑफिस रे करा जिवो। एथि पई आपण मानकु कोनोसी देय देबा पई पड़िबो नाही। एवं सबुठारु इंपोर्टेंट कथा हैला जे पूर्वरु लीगल हेयर को नेकी आपण मानकर जहाँ भी समस्या रहउथिला तो वर्तमान जो माने भी आपणकर उत्तराधिकारी रहिचंती तो से झियो हुअंतु कि पुओ हुअंतु तो समस्तक पाखकु नोटिस जीवो एवं 15 दिन भितर समस्यार समाधान हेबो बोली कुहा जायछि। ता सहित जमी पट्टा परिवर्तन बेले अनेक लोकंक पाखरे 4 डिसमिल रु जदि कम जमी अछि अर्थात मु आपण मानको कहूछि जदि आपणक बापांक नाम रे जहाँकि 6 डिसमिल कि 8 डिसमिल जागा थिला तो तांकर धरा जो 3 जण पुओ अछंती तेणु ताको भाग कले आपण मानकर जदि 4 डिसमिल रु कम भाग पड़ुछि ताहले अनेक जमी मूल हिताधिकारी नारे नहीं। तेणु मुख्यमंत्री अनुमोदन पर सरकार ओडिशा जमी जमा आईन 1983 रे संशोधन करिसंती एवं भूमिहीनर संज्ञा जोटा कि थिला ताहा परिवर्तन करा जायछि। तेणु 4 डिसमिल रु कम जमी थिले
ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଭୂମିହୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ 4 ଡିସମିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ଯାହାକି ପଟ୍ଟା କରେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଭୂମିହୀନର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇଟା କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନାଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯାହାକି 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାମରେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମିର ଭାଗ ରହିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 100% କୁହାଯାଇଛି ବିବାହିତ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନିଜ ନାମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ସରକାର ଏଇଟାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକ ଭୋଗୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟାଟି ରହିଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାମକୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।